Comment préparer des pâtes de curry thaïlandais? La plupart des currys qui ne sont pas thaïlandais sont constitués d'épices en poudre ou écrasées, alors que la plupart des ingrédients des currys thaïlandais ne sont que des herbes fraîches. La simple pâte de curry thaï est faite de piments secs, échalotes et de pâtes de crevettes. Des pâtes plus élaborées contiennent de l'ail, du galanga, des racines de coriandre, de la citronnelle, du zeste de citron kaffir et des grains de poivre. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer 3 variétés de pâtes de curry typiquement thaïlandais. À cette occasion, j'ai l'honneur de présenter mon chef de cuisine, M. Anulak Chaikhet, de la résidence de l'ambassadeur de Thaïlande, qui va m'aider à réaliser les pâtes de curry. On va commencer par la pâte de curry vert. Les ingrédients, il faut de la pâte de crevettes, des petits piments verts, des grands piments verts, de l'ail, l'échalote pelée, vous avez aussi, il faut de racines de coriandre, du galanga, de la citronnelle hachée, zeste de citron kaffir, et poivre blanc entier, c'est ça, le poivre blanc entier, grains de cumin, et les grains de coriandre. Voilà, la préparation, on va écraser un par un. On va commencer par les zestes de citron kaffir. Ensuite, on va ajouter la racine de coriandre et dans le mortier. Ensuite, il y a l'échalote suivi de l'ail. Tout soit bien écrasé. Voilà. Ensuite, de la citronnelle, du galanga. في الحقيقة الطريقة اللي استعمل دابا باش ياخذ لاباط ديال الكوري الفير طريقة فكرتنا في المهراز التقليدي المغربي، طريقة اللي الأجداد ديالنا وكلشي كنا كنستعملوها، وهذه الطريقة كنصوبوا بها حنا شرمولة ديال الحوت، القزبور، المعدنوس، الثومة كنديروهم حتى حنا في المهراز وكندقوهم مزيان حتى كيدقوا، كنقبطوهم وتنعصروا داكشي اللي دقينا وتنعاود نردوه يدق حتى ما كيبقاش الماء ديك المواد، تيبقى غير فراتت باش ما كتكونش غليظه، ومن بعد كنزيدوا عليها الكمون والتحميره وكنخبعوها. ملي كيبغيو الشرموله ديال الحوت ولا شي حاجه اللي فيها نفس التوابل كنجبدوها، عاد كنزيدوا عليها الحامض ولا الخل على حسب الطياب اللي غادي نطيبوها. طريقه تقليديه، اذن طريقه باش كيصوبوا لاباط ديالهم بحال تقريبا باش كنصوبوا لاباط ديال الشرموله ديالنا حنايا. Maintenant, je vais vous montrer comment préparer la pâte de massaman. Les ingrédients sont les suivants. On a du piment séché, du poivre moulu, et on peut utiliser des graines de poivre également, échalotes ciselées, des grains de coriandre, on a de l'ail, du curcuma en poudre, du galanga coupé, on a des clous de girofle moulus, ça, du citronnelle coupé, noix de muscade moulue, on a des zestes de citron kaffir, du cannelle, racines de coriandre, des fruits de cardamome, un peu de sel et à la fin du pâte de crevettes. Voilà. On va commencer à préparer la pâte de massaman. On commence par mettre du piment séché
dans le... Voilà, on va écraser bien. Oui. Et ensuite du galinga dans le mortier et un peu de zeste de citron kaffir. Voilà. Ensuite de l'ail, des échalotes. Voilà. Et on continue à écraser toutes les mixtures. Ensuite, on ajoute du citronnelle, du racine de coriandre, on continue à écraser. Il est important d'obtenir une pâte très fine avant d'ajouter des ingrédients suivants, afin d'obtenir un goût harmonieux et une texture homogène. Ensuite, on ajoute le grain de coriandre, du poivre, et on continue. Un peu du cumin, la curcuma, non, c'est du girofle, ça, tout à l'heure, la poudre de girofle et le muscat, poudre de muscat. On ajoute la cannelle, des grains du cardamome, un peu de sel et la pâte de crevettes pour terminer. Il faut bien mélanger. تركيبه في الحقيقه عجيبه. لو كان ما كانوش هذوك العناصر اللي استعملوهم خضر، لو كان عندنا واحد التركيبه ديال راس الحانوت الصغيره فيها بزاف. هذه التركيبه هذه ديال المسمن فيها بزاف ديال التوابل اللي كنستعملوه حتى حنايا في راس الحانوت، اللي هو انها هي خضراء، وحنايا التوابل الاخرى ديالنا كنديروهم تقريبا كتشبه العجين ديال الكوري اللي كيشبه الشرموله ديالنا. Monsieur l'ambassadeur, cette pâte à massamen, spécialement pour les poissons. Pour le bœuf, on peut faire avec du bœuf, avec du poulet. Oui. Et même récemment, il y a beaucoup de gens qui le font avec de l'agneau. Ah, ça c'est très, très très bon aussi. Et également du fruit de mer, on peut le faire aussi avec des crevettes. غادي تكون مزيانه بزاف، غادي يكون داك اللحم الا تمارينا فيها وتشرمل مزيان وترقد بها المذاق ديالو غادي يكون هائل. Maintenant, je vais vous montrer comment préparer la pâte du curry jaune. Les ingrédients sont les suivants. Il faut des échalotes, ail ciselé, un peu de sel, du pâte de crevettes, racines de coriandre, des poivres en graines, du piment séché, du citronnelle coupé, des galangas coupés, grains de coriandre. On a aussi du cumin en poudre, noix de muscade en poudre et de la poudre de curry. Voilà. Et on continue. كيف شفنا هاد العجائن اللي صوبنا بهذه التوابل هذه كانت مهمه، كانت عظيمه
تتشبه تقريبا التحضير ديال الشرموله ديالنا المغربيه. الاولى ما كانش فيها بعد توابل خضراء، كنا نقولوا حنا كنوجدوا شي حاجه ديال راس الحانوت صغيره. وعلى ذكر العجين الاخر ديال الكوري، ما خصناش بعض الناس كيخلطوا ما بين راس الحانوت وبين الكوري وما بين لي كاتخ زيبيس. فرق ما بين الكاتخ زيبيس وما بين الكوري، وبخصوص الكوري ديال الهنود كيخلطوه مع التوابل المغربيه. راس الحانوت ما شاء الله فيه واحد المسيره ديال التوابل، ماشي 10 ماشي 20 كبيره. اقل حاجه راس الحانوت الحقيقي 44 عشبه كما تنقولوا.